سلام كبراتن كبرانن بار حجن ماته كابتا مصحف نايزوم نابرا صلمتي اب امريكا كمي كم زنبرت تحبر كاب اندي زنبب زلخو مسؤول ما مستي ناي دحورات وي كاب خالق ملك ابانا يكون اب كالوت هاجرات كمي يركب زماساسل انت نزنتا يالو زبل اندي حنت خبتا تذكرون دحر دهانكم وابتا زنبب ناياسي انتي تبل الله تمصعدو نتم دقم كردوم كلهم حقهم سلو إلهم زبلوهم ديم تم قلعو دما قلعو سلازخونو كأمنو قدنيو انتايم زبلوتي تسألمتن صعدون بحدا حابيرهم كم مهارو نزبل كقاوم وخلو انتايم إلهم مهروهم يم زبلو أبكندي إتحق زنقروخوم بلوام اللون توم سألمتن تعدون سي حابيرو من مهارو زبلوخم زلو نتحق زي زنقروخوم تحاواوسكا من بار طعوم يبلوخم نتي نحنا زي قنع مخانو نفلطو نتوم دقوم يمكم إلهم زردوهم زلو من قستنا كن قبرو جن يقددن نالو تحاواوسنا خن مهار كابتم صلمتي صعديهم قلطفم زردو هجي حدا ارغومنتيشن يم زلو كمزي سلازخونه دما اتم عاليتات ابيت تمرت تحويسهم انت تماهيروم اتم صعدو ندحريت غوتيتوم كودون قريم هجي كم إلكا ندحر دا امهيركايو نحدا قلعه حقي يزمسلو كمزي نبارت صلئي اب زوم يهودن فلسطين زنبر زلو كاب زبن غوليات جميروم زوم يهود زيوم اي كم زندم زوم عرب زيوم وكا زوم فلسطين زيوم كم زندم دابلكا غلا زقصل جنا زقصل زلو خندي مفتح زدليو كوميو لذي عبانا ونزم مساسل قالو هتلر وندحر دارينا نتم صلمتي تا بازو بيرسونالي نف انا زفلطا سبيتو ونزبلتني كنا نريهم نرنا خندي عشاء نر وكادون قرأ نر كيدنا سامونغو هبين مونغو سبن زلو ام كاب هبين لعلي كاب سبن من تحتي إلهم بانانا خام فوتو إلهم أب أقدر صريحهم لمسي بانانا خنب صحلهم نخيد نرنا زمني أبانا رمان دحر دارينايو إرتراويان نكوان نحنا خمسة زعم السليف با زم عقامة دا تقراواي كلها خمدي تقراواي مخانكا تقرب يا عقامة دي غاز دا خم جلجرات عقامة بتاريخ حبشان دحر دا ترى يوت خباب مالته كل احنا عقامة دينا كله تقراواي بقى تقراواي دي تم تقارب عقامة نورن ما تقارن دي جناب تخبابتي بقات عم تاريخ زسرحو بزبن جراني هون كالي تاريخ زسرحيهم زلو زسرح نيروم يما بتوانتي ثم بحقوقاتنا مالتي وكاتم نحقوقاتنا ونبتوانتي اب تاريخ اندهر داري خايو عقامي تخبابتي بزح تاريخ كمز سرحيز يمز مسكرو مصحفتنا بعر جرهارد وكان جرهارد دي ناي من نايتي ناي جرانيمبر ناي محمد جران صحفي زنبره قابتم مكيتم ستايز بلوز نوبريو سلازي وكان مع محارو خمانا معرينا يكونون نحنا دا ابوا سبا يكونون كم داي سب غير كاختري تدل خاب ان بعد ما مشكات ما نزي ندحر داري خايد ما وا نزي هايمانوتو يزمسل كويل لين هايمانوتو دا امو اي تخال دحر ورا كنون ندابلكا تصدق الصخامة سلكا نتخال ما ختعبلل تدل وكان معانا ود زورا جاز وا ودستو زبحال اندي ندابلكا زقبر كله زماساسلالو كلهم زيهم دحر داري خايم زماساسل دحر كنحاسبو زلنا حدا السب مسرت مصنعت زتقبره دحر دا حدا السب ناتي يزبلصي عدي يزبلصي بحري يالني كم زلني لعلزيهم اندي زبل ناي بعل موسوليني ناي بعل هتلر ناي بعل نكوتاس ناي فاشيشت تحساس بازلو مفاشيشتن دحورن اندحر دا خوينو دما شجري سلازم مسرتاوي
ድሑር ነታ ድሕረት ክንሰግራ ኣለና ስለዚ እቶም ኣውራጃውያን ፋሽሽታዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣለዎም በቲ ድሑራት እኳኹኑ እምበር ፋሽሽታዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ኣለዎም ምክንያቱ ማዕሬና ዝኸውን እኮ የለን ሕሰብዋ ማዕሬና ዝኸውን እኮ የለን በዝን እኮ ብልጫ ኣለና እዝን ዝገበርና እንዲና እሞ ነዚ እንድሕር ደኣ ኣሚንካዮ ከምዛ ሰበይቲ ድበለትና ኣሚነዮም ሲ ባናና ክብፅሓሎም ንኸይድ ነርና ምስ ሕዙ ማሓዙተይ ገለመለ እያ ትብል ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እንታይ ሽሙን ነዞም ጸዓዱ ድማ ጸለምቲሲ ብምርዳእሲ ድሑራት እዮም ስለዚ ነቶም ጸዓዱ ንድሕሪት ክመልስዎም እዮም ኩሉ ዘመሳስል ኣሎ እንታይ ድበለ ኢሳያስ ጋ ኣይኮነን ዶ ክገዝኡኻስ ምስ ኣቶም ክትልምን እኳ ምስ ኣምሓሩ ክብል ከሎ እንድዩ ሽግር ኣይዚኦም ዳ ማዕሬና እኳ ዶ ይኮኑ ሽኻስኻ ድማ ጠቓዕቃ ተዓምን ንዓና ድመስል የለን ሕጂ እዚ ፋሽሽታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ትምክሕታዊ ናርሲስት ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እሱ መበቆሉ ከመይ ገይረ ኣነ ካብ ካልኦት በልጽ ኣነስ ካብ ኣሕዋተይሲ ብፍላይሲ ካበይ ክበልጽ እዩ እዞም ኣውራጃውያን እንድሕር ደኣ ኮይኖም ሓቂ ዘረባ ሓይሽ ከምዚ ቃኤልን ኣብየልን ምስ ተቃተሉስ እንታይ ይበሎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቃኤል ደም ሓውኻ ኣብ ኣፍ ደጋ ቃጭል ኣሎ ድዩ ገለ እንዳበለሲ ኮብላልን ቀባሕባሓን ኣውራጃ እቲ ቀንዲ ካብ ድሕረት ዝበቁል እቲ ቀንዲ ኮብለልትን ቀባሕባሓትን ዝገብረና ዘሎ እዩ ተሰደድቲ መሰላልቦ ፍቕዳ ሰሃራ ሬሳና እንታይ ሽሙ ተሪፉ ዘሎ ሓቢርና ኣብ ወፃኢ ሓቢርና ከይንኸይድ ዓብ ግደ ዘለዎ እቲ ናይ ውድብን ናይ ሃይማኖትን እኳ እውን ውድባትን ትምክሕቲ ናይ ሓደ ክልተትን እኳ እንተለዎ ከምኡ እዩ ስለዚ ዘመሳሰልሲ ብዙሕ ኢና ንረክብ ማለት ቁርባን ውሕያ መስለን ናብ ካልእ ኸይደ ናብ እምበኣር ሕጂ ናብታ ኣርእስተይ ክምለስ ምክንያቱ ክንመሃር እንዲ ዘሎ ክነቅሒቲ ቀንዲ መደበይ እምበር ንሓድሕድካ ከም ክትካሰስ ከተብል ዋላ ሓንቲ የብሉን ስለምንታይ ቶም ጸዓዱ ሕጂ ትስነ ልቦኖ እምነቶም ቆልዑ ካብ ብሕጂ ጻዕዳ እዩ ዝለዓለ እንዳበሉ እንድሕር ደኣ ምሂሮሞም እንታይ ክኾኑ ክእሉ ኢልካ ትሓስብ ሃይማኖታዊ ድማ ሃይማኖቱ እዩ ዝበለጸ እንዳበለ እንድሕር ዓብይዎ ንቆልዓስ እንታይ ክኸውን ኢልካ ትወለዶ ትሓስብቲ ንእሽተይ ወለዶ ጻዕዳ ዝሓንጎሉ ዝሃብካዮ ጥራሕ ዝቕበል ወይ ከዓ ዝውራጃ ናዚ ዝበለጸ እንዳበልካ እንድሕር ደኣ ስታይ ኣቢልካ ዝዓልየተይ ዝምበር እንድሕር ደኣ ትብል ኮንካ ግን ሓቂ ኣለዎ ድዩ ጸለምትስ ካብ ጻዕዱ ንምርዳእ ሽግር ኣለዎም ድዩ ድሓር መመለሾም ናብ ካምዶ ናብ ገለዶ ግዙእ ኣሕዋቱ ክኸውን ብፈሪድዎ ኢዶ እንዳበልካ ኣቦታት ናብ ንጻዕዱ ጻዕዳ ልቦም ጻዕዳ ቆርበቶም ድዩ ገለ ቁንዓት ማለቶም እንዳበሉ ዝኣምኑሎም እኮ ነይሮም ነዚ ስለኣምንዎ ነይሮም ማለት እያ ስለዚ እምበኣር ሎሚ ዝነባ እንታኣ ቃልስብ ዘይጐንፂ ኣትብል እቶም ኣባላት ናይ ማሕበር ኣገልግሎት ደልታ ኣብ ግሪን ቪለ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሑ እቲ ቦታ ነቶም ጸለምቲ ክነብርዎ ጽቡቕ ምዃኑ ቀልጢፎም ተረዱ ኣብኡ ንሳቶም ጽቡቕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ኣስተውዓሉ ምክንያቱ ኣብኡ ንዓኣቶም ብሕማቕ ዓይኒ ዝርእዮም ሕማቕ ቃላት ዘስምዖምን ሰብ ኣይረኸቡን በዚ ድማ ንሳቶም ኣብቲ ቦታ ኣብ ስርሖም ዝተሓባበርዎም ከም ዝረኸቡ ተረዱ ብሓፈሻ እቲ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ንዓኣቶም ብኽብረት ተቐበሎም ብዙሓት ጸለምቲ ድማ በቲ ዝረኸብዎ ሽግር ሓገዝን ምኽርን ንምርካብ መጽዎም ነቶም ጸለምቲ ከማኽርዎም ማለት እዩ በቲ ዝቐርበሎም ናይ ጸገማት ሓበሬታ መሰረት ድማ ከከም ኩነታቱ ንምፍታሕ ንምርካብ ብሓባር ክማኸሩን ክሰርሑን ጀመሩ እምበኣር ከምዚኣ ተድልየና ኣላ ጻዕዳን ጸለምትን ከይበልካ ኣውራጃን ሃይማኖትን ኣብቶም ኤርትራ እንድሕር ክመጽእ ማለት እዩ ጻዕዳን ጸለምትን ከይበሉ እቶም ነታ ሽግር ክፈትሑ ዝደልዩ ሓቢሮም እማኸሩ ነይሮም በብዓቕሞም ቶም ጻዕዱ ዝያዳ መሰል ኣለዎም ተቐባልነት ኣለዎም ቶም ጸለምቲ ድማ ነቲ ሽግሮም ናይቲ ጸለምቲ ድማ ክፈትሑ ከም ዝደልዩ ኣሚኖም ኢሎም እዮም ቶም ጸለምቲ ሓንጎፋ ኢሎም እዮም ዝቕበልዎም
ኣባና ድማ ልክዕ ብፍላይ ነዚ ኣውራጃዊ ናይ ብሓቂ ሓደ ማሕበር እንተዝቀውም ነዚ ኣውራጃዊ ዘሰጋግረና ናብ ቁም ነገር ዘብፅሓና እንተዝርከብ ናይ መጨረሻ ጽቡቕ እዩ ነይሩ እታ መባእታ ናይ ድሕረት ምስግጋር ተተኣማምን ንኣውራጃ ከም ዓልየት ዘይርኢ ኣውራጃ ኣብ ኩሉ ገበናት ዝተፈጸመ ብኤርትራ ብተዘዋዋሪ ኢድ ኣሎ ኣነ ሓንቲ ነዚ መፍትሒ ክረክብ ዝኽእል ካህን ኣይምተረኽበን ዶ ትብል ሕቶ ኣቕረብኩ ይብል ሓደ ብሩስል ሂልቶን ድማ ከምዚ ኣይርከብን እዩ እንተ ተረኺቡ ድማ ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ነቲ ጉዳይ ናይ ጸለምትሲ ንምፍትሑስ ናተይ ኢሉ ዝወስዶ ካህን ተሰማዕነት ሰብ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣይምተረኽበን ዶ ንዝብል እንድዩ ከምዚ ኣይርከብን እዩ ሳሕቲ እዩ ዝርከብ እቲ ኣብ ሚሲሲፒ ዘሎና መሰረታዊ ሽግር እውን እዚ እዩ ማለት እተን ቤተ ክርስቲያናት ነቲ ናይ ዓልየት ፍልልይ ኣዝየን ስለ ዝድግፎ ስምዑ ሕጂ ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ሲ ነቲ ምፍልላይ ሲ ኣዝዮም ዝድግፍዎ ነቲ ገበን ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ እቶም መራሕቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሲ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ናይቲ ገበን ኣብ መንጎ ጸለምቲ ዝፍጸም ዝነበረ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ መንጎ እቶም ቀንዲ ብዙሓት ዘለዉ ሕጂ ብዙሓት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ተመሲሎም ነዚ ገበን ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ኢድ ዘለዎም ከምኡ ከዓ ኣብቲ እዋን እታ ቤተ ክርስቲያናት ከምኡ እየን ነይረን ማለት እዩ ከምኡ ከም ዝበለ ብሩስል ሂልቶም ኣባል ማሕበር ደልታ ኮይኑ ጻዕዳ ድማ እዩ ንሱ ቀጺሉ ህዝቢ ሚሲሲፒ ኣዝዮም ሃይማኖታውያን እዮም ሰንበት ድማ እዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸዱ ግን ምዝ ኩሉ እቶም ንቤተ ክርስቲያን ዝኸዱ ጻዓዱ ኣዝዮም ዝያዳ ጸለምቲ ዝጸልኡን ጸለምቲ ክሕስውስዎም ዘይደልዩን እዮም ክጽልዩ ድማ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣብ ውሽጦም ሰሪጹ እዩ ወይ ከዓ ድማ በቲ ቀደም ዝተገብረ ገበን ዝብልዎ ከምዚ ዞም ኣብ ጉጅለ ሳሕል ምስኡ ገበን ዝፈጸሙ ዝፈርህዋ ነታ ዴሞክራሲያዊን ሕጋዊ መትከል ሕጊ የቤት ፍርዲ ከይቆም ትካል ከይርከብ እንታይ ደኣ በብወገኖም ድላዮም ዝፈርድሉ ክኾነሎም ዝደልዩ ከምኡ እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ከምኡ ዝበሎ ሓደ ጸሊም ኣሎ መስለኒ በዚ ድማ ዝኾነ ነግሮ ምስቶም ጻዓዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ምስኣቶም ክጽሊ ንሓሳብ እውን ኣይሓስቦን እዩ ምክንያቱ ሲ ተነፊጉ ይፈልጣ እዩ ከምዘይኣቱ ኣብ ገለ ኣብያተ ክርስቲያናት መታን ጸለምትን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይኣትዉ ዝቆጻጸሩ ፖሊስ ሓለውት ኣለዉ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ከይኣትዉ ይብል ሓደ ብባፕቲስት ቀሺ ነግሮ ድማ ሓደ ባፕቲስት ቀሺ ነግሮ ድማ ጻዓዱን ነግሮን ብሓባር ኢና መጽሓፍ ቅዱስ እንመሃር ኣብታ ከም ካህናት እንምረቐላ መዓልቲ ግን ጻዓዱን ጸለምትን ንፈላለ ኣብታ እነገልግለላ ከተማ ኣገልግሎትና ምስ ጀመርና እውን ከም ዘይንፋለጥ ጓኖት ኢና ሰላም እንብሃሃል ዝኾነ ጸሊም ንምስኡ ዝተማሃረ ጻዕዳ ዝበጽሕ የልቦን ብኣንጻሩ እውን ከምኡ ጻዕዳ ንጸሊም ዝበጽሕ የለን ንምስኡ ዝተማሃረ ጸሊም ዝበጽሕ ፈጺሙ የልቦን ኢሉ ኣብ ሻልባይ እትበሃል ከተማ ንካህን ኒኮላውስ ብሩስ ዝበሃል በጺሕናዮ ንሱ ካህን ናይ ማሕበር ሜቶዲስት እዩ ንሓደ ካህን በጺሖም ማለት እቶም ጸለምቲ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ንሱ በቶም ኣብ መሓደርቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ተሰጒጉ እዩ እቲ ዝበጽሕዎስ በቶም ኣብ መሓደርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተሰጒጉ ካብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ እያ እስከ ንርኤ እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ንሱ ንነግሮ ናብ ቤቱ ዓዲሙ ስለ ዘምስሐ እዩ ኣምስሒካ ተባሂሉ ሲ ይስጎ
مسزيهم كيتخدو مسزيهم كدقم مزوم ناي جبهة كيتتصاوتو دبلو نيرم مابسي بكم دبلو نيرم بقى قم معالكم كيتبلوهم زت غورا بعد زي ጉዳይ እንተገበሩ ከምዚ መርዓዶ ጥምቀት ሓዘን ማ ከይትበጽሕዎም እንዳበልካ ዝግበር እውን ነይሩ እዩ ኣብዚ ዝመሳሰሊ ማለት እየ ንሱ በቃ መስጎጊቱ ስንታይ ዝብላ ዘሎ ነግሮ በገዙ ዓዲሙ ስለ ዘምስሐ ታ ቤተ ክርስቲያን ሽዑ ሰጉኳቶ ንሱ ነቲ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም ምሕጋዝ ነግሮ ዝብል ይድግፎ እዩ ከምኡውን እቶም ነግሮ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም ዝብል ኣቋም ኣሎ እቶም ኣብ ምኽንያት ትምህርቲ ኣታወሳኒ ውዕልና ዜርና ንቕሓት እያ ካብ አውራጃ ካብ ሃይማኖት ካብ ድሕረት ካብ ስደት ካብ ብርሰት ኩለን ተኣኻኺበን ታ ድሕረት ዓይኒ ታ ርስሓት ዓይኒ ድሕረት ኮይና ኣብኣ ዝበቁላ ካብ ዚኣ ተበጊሰን ዝበቁላ ድማ እተን ምፍልላያት ያ ተሰተኻየን ሕማም ድምፃኤን ዝኾና ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም ምሕጋዝ ዝድግፎ እዩ ነይሩ ኢልዎ እቲ ሰብኣይ ነቶም ነግሮ ኣምፂኡ ኣብ ገዝኡ ዘምስሖም ከምኡውን እቶም ነግሮ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም ዝብል ኣቕዋም ኣሎ እቶም ኣባላት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ነዚ ክጻወርዎ ኣይከኣሉን እዚ ንነግሮ ዘምስሕ ቤት ትምህርቲ ክረኽቡ ኣለዎም ክመሃሩ ኣለዎም ነግሮ ዝብል ያ ማዕርነት ማዕረፃ ዓዱ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል እዚ ክሕግዝዎ እባ ክጻወርዎ ኣይከኣሉን እቶም ቤተ ክርስቲያን ንዝክር ተኾይና እቲ ፍሬድሪክ መን ሽሙ ዝነበረ ጸሊም ታ ዋንኡ ኢኻ ክትብላ ትኽእል ሓደንግጻ ዘምሃረቶም ምስተምሃረ እንታይ ለውጢ ከም ደምፀ ማለት ዝተቃላሳይ ንመሰል ጸለምቲ ምዃኑ ከም ዝተቃለሰ ርኢና ነርና ስለዚ እንተንነቅሕ ድማ ነዞም ኣውራጃውያንን ሃይማኖታውያንን ናይ ብሓቂ ከምኡ ክንቃልሶም ምኽኣልና ነርና ግን ገና ንቕሓትና በቶም ጸምበዓት ተመሪሑ ዝኸይድ ዓቕሚ እዩ ዘለና ንማለት እየ ስለዚ እቶም ኣባላት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ነግሮ ክሕገዙለዎም ዝብል ኣይተቐበልዎን በዚ ድማ ሰጉጎሞ ነቲ ናይ ሜቶዲስት ካህን ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ሓደ ዶክተር ናይ ሕክምና ሮበርት ዝበሃል ነቲ ኣቕዋም ናይቲ ካህን ዝድግፍ ኣሎ ኢሉ ሓደ ድማ ዶክተር ኣሎ በዚ ምኽንያት ድማ ካብቶም ጸዓዱ ናብኡ ክሕከም ኢሉ ዝኸይድ የልቦን ልክዕ ከምዚያ ከይትኸድዎም ከይትበጽሕዎም እንዳተባሃልካ ኣብ መንገዲ እውን መዓልካ ከይትብልዎም እንዳተባሃልካ እዚ ኸይድ ነይሮም ንርእሶም ጉዛኣት ኮይኖም ትዘሎ ሽግር ከዓ ሓደ ጉዙእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ርእሰ ምትእምማን ብሓሳቡ ዘይምራሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ መንገዲ እኳ እንዳሰሓቑኻ ድኸዱ ምኽንያቱ ብላዕሊ ኣትመጾም እዞም ናይ ዝጉጅለ ሳሕል እንድሕር ደኣ ኮይና በቲ ላዕለዋይ ዝነበረት ግዜ ሰውራ ኣብዚ ድማ በቲ ኤምባሲ ዝበሃል መምርሒ መጾም ታ መምርሒት ድማ ኣብ ግብሪ ክትውዕል ኣለዋ ምኽንያቱ ተደው ኢሎማ ጸብጻብ ናብቲ ኤምባሲ እንድሕር ደኣ ከይዳ እንታይ ከም ትበጽሖም ምስጓዕ ከም ዝነዚ ካህን ዝሰጎግዎ ገለ ሽግር ከየጓንፎም ስለ ዝፈርሁ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ግን እቶም ናይተን ተቃወምቲ ዝብል ግን ከምኡ ብጥርናፈ ዘፍርሆም ስለ ዘይብሎም ብውሕዱ ንሶም ናይ ርእሰ ምትእምማን ወይ ከዓ ናይ ርእሰ ውሳኔ ብሓሳቦም ናይ ምቋም ያ ዕድል ኣለዎም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ንሱ በዚ ነቲ ኣቕዋሞም ኣይቀይሮን ሰጉጉኖምና ወይ ከዓ ሕክምና ናባይ መጹን ኢሉ ነዞም ክልተ ሰባት ነቲ ካህን ነቲ ዶክተርን ሓሳቦም ኣይቀየሮምን ኣብዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነቲ ዕብዳን ናይ ዓሌት ምፍልላይ ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ 47 ካህናት ናይ ሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያኖም ሓዲጎም እዮም ከምዚኦም ዘድልዩና ዘለዉ ከዓ ነዚ ጉጅለ ሳሕል ናይ ብሓቂ ክገድፍዎ ነዚ ዕብዳን ጽንተት ዝገብር ዘሎ ብዙሓት ክገድፍዎ ግን ብምርጫ ከዓ ኣነ ኣይርእን እየ ደለኹ ሓቂ ዘረባሓይት ንስለ ሓቂ ምርጫ ኣይረኣየንን እዩ ደሎ ዘተኣማምን ምርጫ ንዓይ እየ ዝብል ዘለኹ ከመይ ገይሩ ነቲ ኣይብልን ግብል ህሉ ኸውን
ዳርጋ ከምኡ እዩ ዝሓለፈ ሰውራታት እውን ነቲ ምንቅስቃሳት ኣሚነሉ ይፈልጥ ነ ድዕረ ይመስለኒ ነይሩ እምበር ሕጂ እውን እቲ ኩነታት ካብ ዝሓለፈ ተመኩረይ እንድሕር ዳ ክሪኦ ኮይነ እዚኣስ ተተኣማሚን እያ በቃ ካብዚኣስ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ክጥጥዕ እዩ ዝብሎ ምንቅስቃስ ግን ክሳብ ሕጂ እውን ሓቂ ዘረባሓይሽ ኣይረኣየንን እዩ ዘሎ ንዓይ እንድሕር ዳ ተሰዊሩኒ ልዩ እሞ ከምኡ ዳ መሰለ ዝጥጥዕ ድማ እንድሕር ዳ ኣልዩ ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይበሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ጥራሕ ዝደሊ ኣነ ምክንያቱ ኣብዚ ጥዑም ከም ህዝቢ ባልሲ መሰለይ ዝረኽበሉ ሃገር መጽየ ያው ንዕኡ ድማ ከምዚ ኣትኾነሉ ከምዚ ኣነ ዝነብሮ ዘለኹ ብታ መረበት ዓዱ ዝያዳ እውን ከስተማቕሮ ዝኽእል ከመያ ዝምነየሉ ንህዝቢ ኤርትራ ኣነ ኮነ ዶ ንህዝቢ ኤርትራስ ንኹሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ሱዳን ንህዝቢ ሶማል እውን ከምኡ ነቲ ከባቢና ዘሎ ማለት እየ ዝምነየሉ እዚ ናይ ሜቶዲስት ከም ኣብነት እዩ ዝጥቀስ ዘሎ እምበር ኢልዎ ከዓ እቲ ኩነታት ናይተን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ካብኡ ፈጺሙ ዘይሓይሽ ስለዚ እተን ቤተ ክርስቲያናት ኣብቲ እዋናቲ እቶም ሰዓብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ እዋንቲ ራሽሽቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ዓሌታውያን እዮም ነይሮም በዚ ድማ ያ እንታይ እሞ ክትብሎም ኢኻ ያ ካብቲ ያ ኣቶ ናይ ብሓቂ መስደምም ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ካልእ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እተን ኣብ ካልእ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት በቲ ኣብተን ኣብ ደቡብ ዘለዋ ዘሎ ዘይ ክርስቲያናዊ ባህሪ ኣዝየን እየን ዘሓዝና ምክንያቱ እንታይ ድበለ ክርስቶስ ነተን ዝጠፍኣ 99 ከሎ እኳ ነቲ ሓንቲ ክደልያ ኸይዱ እንታይ ከም ወይ ከዓ እንታይ ዝበለ ሓኸይ ሓኪም ንሕሙማት ኣይኮነን ዝደሊና ንጥዑያት ኣይኮኑም ዘድልይዎ ሕሙማት እምበር ዝበሎ ንኩሎም ክድሕን ንድሕነት ኩሉ ዓለም ክትድሕን ኢሉ በጃ ከም ዝሓለፈ ዝምስክር ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓሲሩ እዚኦም ግን ነዚ ኩሉ ትምህርቲ እዚ ክሒዶም ምናልባሽ እቲ ደቂ መን እዮም ደቂ ሎጥ እዮም እቶም ደቂ ሎጥ እዮም መስለኒ እቶም ካም እንታይ ሽምኡ ዘበሎ በቃ ካም ርጉም ኩን እናቶም ግዙእ ኩን እንዳበሉ ትጥዕሞም እንዳልዓሉ ምናልባሽ ከምኡ ይገብሩ ነይሮም ኾኑ ነቶም ጸለምቲ ከም ድጓነዩ ይገብርዎም ነይሮም ኾኑ በቃ ከም ዝናዓቁ እታ ቤተ ክርስቲያን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ሕጂ እቲ ማሕበር ደልታ ከዓ ብላሎ እቲ ማሕበር ደልታ ከዓ ነዚ ናይ ዓሌታዊ ፍልልይ ዱልዱል መንደቕ ማለት ነቲ ትምክሕቲ ጸዓዱ ንምፍራስ እዩ ዕላሙ ኣነ ድማ ቀንዲ ዝምንያ ወይ ከዓ ዕላማ ቀዳመይቲ ዕላማ ስራዕ ኣለዋ ዝብላ ድንቁርና ሓሊፋ እቲ ድልድል ቅድሚ ኩሉ ትስራዕ ድልድል ናይ ኣውራጃ ክፈርስ ክኽእል ኣሎ እቲ ድልድል ከም ዓሌት ዝርኢ ናብኡ እንድሕር ደኣ ኸይድካ ምናልባሲ ገለብቲ ኣብ ሓደ ከተማ እንድሕር ካብዚ ዓዲ ካብዚ ውራጃ ዝኮ እንዳበልካ ከምኡ ክሕሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዘሕዝን ካብዚ ናይ ጸለምቲ ጸዓዱን ዘይሓይሽ ፍልሊ ከምጽኡ ንኽእል እዩ ከምኡ ክመስል ክኽእል እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ክትፈርስ እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ እስከ ንርኣያ እቲ ማሕበር ደልታ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ዓሌታዊ ፍልሊ ዱልዱል መንደቕ ማለት ነቲ ትምክሕቲ ጸዓዱ ንምፍራስ እዩ ዕላሙ ስለዚ ዕላማ ናይ ቃልስና ድማ ቀዳማይ ክስራዕ ዘሎ ነቲ ኣውራጃዊ ፍልሊ ዞ መንደቕ ሰሪቱ ዘሎ ዝነበረ እዩ እምበር ኣብ ሳሕል ዝተፈጥረ ኣይኮነን ማለት ነቲ ትምክሕቲ ናይ ገሊኦም ኣውራጃውያንን ሃይማኖታውያንን ንምፍራስ ዝዕላምኡ ዱልዱል ማሕበር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ነዚ ዝምህሩና ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ነዚ ተረይፈት ስታይልና ግን ንቃለስ ኣለና እንዳተባሃልና ከምቶም ቀዳሞት ጀነሬሽን አንቱም ናኣሽቱ ዘለኹም ድማ ሕጂ ዕድሜኹም ደይትመጽእ መስለኩም ህልኸውን እቶም ኣብዚኣ ትወልድዎም ድማ ካብ ያ እንድሕር ደኣ ብልጽግቲ መሰል ዘለዋ ሃገር እንድሕር ደኣ ከይ መሰረት ከይገበርኩም ከይድኩም ኣብዚኣ እዮም ተሰትዮም ክተርፉ
እዚ ሓቂ ኣብ ጃክሰን ሓደ ቦታ ካህናት ከምኡ ድማ ዘይ ካህናት ጸለምትን ጻዓዱን ተራኺቦም ሓቢሮም ዝማኻኸሩሉን ዝንቀሳቐሱሉን ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ከዓ ከምኡ ኢና ንድልድል ሓቂ ዘረባ ሓሽ ከይፍራሕካሲ ነቶም ጸለምቲ ከምዚ እንዲኦም ድወርዶም ቶም ጸለምቲ ቶም ጻዓዱ እኮ ከምዚኦም ዝገብርዎም ቶም ጸለምቲ እውን እኮ ርእሰ ምትእምማን ኣለዎም ርእሰ ምትእምባዝ ይጎድሎም ርእሰ ምትእማን ስለ ዘይብሎም ድማ ከምዚ ሞት ርእሰ ምትእምማን ዘምጽኦ እኮ በዝን ምኽንያት እዩ እንዳበሉ ድነግሩና ደኣ እምበር ንሓድሕድካ ኣንታ ከምዚ ስለምንታይ ኣኻ ከምኣኹንካ ኣንታ ዝብል ነቲ ምኽንያት ሃሰስ ክንብሎ እዩ ዝሕሸና ስለምንታይ ሃይማኖታዊ ደረቐኛ ዝኸውን ብሃይማኖቱ ትምክሕቲ ዝሓድሮ ስለምንታይ ኣውራጃዊ ትምክሕተኛ ዝኸውን ስለምንታይ ሓደ እንዳ ትምክሕተኛ ዝኸውን ስለምንታይ ነታ ስለምንታይ ኢና ክንበጽሓ ዘለና ስለዚ እምበኣር ጸለምትን ጻዓዱን ሓቢሮም ዝመኻኸሩሉን ዝንቀሳቐሱሉን ተፈጢሩ ኣሎ እዩ ዝብል እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ጥንቂ ዘይብሉ ተሪር ዓሌታዊ ፍልሊ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ ቀጥዒ ዘይብሉ ተሪር ዓሌታዊ ፍልሊ ዝፈርሰሉ እዋን ክመጽእ ተስፋ ዝህብ እዩ ከምኡ ምስ እንገብር ድማ ነዚ ቀጥዒ ዘይብሉ ኣውራጃዊ ሓቂ ዘይብሉ ኣውራጃዊ ከም ዓሌት ዝርኢ ፍጹም እኮ እዩ መስተንክር እኮ ኣብ መንጎ ዞም ጸለምትን ጻዓዱን ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ ዞም ኣውራጃውያን ግን ነዚ ሰብ ዝቕበሎሲ ክሳዕ ክንደይ ድሕሪ ምዃኑ መስተንክር እዩ ናይ ብሓቂ ድሕረት ከመይ ይሕሱም ምዃኑ እቲ ቐንዲ ጸላኢ ድሕረት እዩ ሓደ ሊንከን ዊልያም ዝበሃል ኣሜሪካዊ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ምናልባሽ እቲ ምጥፋእ ናይ ክርስቲያን እምነትና ኣብ ግዜና ክንርኢ ኢና ምክንያቱ በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዓዱሲ ብዙሕ ዚዳእታይ ክርስትና ኣለዎ ኢሎምሲ ክገድፉ እዮም ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝብል ዘሎ በቶም ኣብቲ ጸለምቲ ዝርእዎ ዘለዉ እቲ ካብቲ ህዝቢሲ ከምኡ ስለዚ በዞም ኣውራጃውያን ንሪኦ ዘለና ድማ ምስቲ ተግባር ናይቲ ጉጅለ ሳሕር ርኢኻ ምናልባሽ ኣብዚ ግዜኹም ኤርትራ ከይትጠፍእ ተጠንቀቑ حق تخوين أنا مع مس إثيوبيا انتبتي تهاتوا كان مخد فتصم أنا انتاش مئة بالليل جن حزبي إرتراز كل مكراز كل خفيلو بخبرة زي بلو رأسو حفا بيلو بحابن مزخوانة منقستي كوفيلو زي الزرار بلو وكلتو جيرو حزبي إرتراخ بالكل كل حزبي إرتراخ الزارب مالتها يكون وكلتو جيرو عدل رخيبو بزن مس إثيوبيا قدا بزح زراخب زلنا بالتاريخ مس السودان مس الصومال مستنكالوت قرباب تهاجراتن كوفيلنا بزن كنرابا بحينا كن وهاد نخيلنا زبلولو عدل زي بلو يا زيد الجفنبر ولا حنتكو سلازي انتهايز بزلو منال باش إزي أوراجاوي زبهال بفلاي نايزي طفقات نايزا نايزبي إرترا طفقات رماوي كان ما عدل رخيبو زوجل ساحل عفلبون دا وقع تا بروغرامو جنا اللايلي إذا من أنا نخم عايلي وصيو إساس أما خرت اللو بدحري تيزبلي كم إلى إذا من أنا زرما تنكالوتن حيالات منقصات زبهالا نتي مفلاينا إرترا زيدو قفو زنبرا منزيع وندعلو اللاقش بصورة متسيمبر زي بروغرام زجينا علو إلي إز أمن أنا وابتي نا إساس دبقوا وإز خيزولو كم إلي إز أمن سلزي مو نزي عدل زهوبو دما اتقندي أو راجاي نإساياس قند عدل زهوبو تقندي مسارح كوينو حيلو خم زي دكم ويكاد ما كوف كم زبل زغبرو اتي حزب تطرني فخي كيد اتي اوراجاد حريد ما تايمانوت ازي كلتي يوم اتي سنو لبونا حزب زلو خانت سنو لبونا حجي نزي زعم من دحردا ازوت انت الو
مابتي وشت ابت حبرة تسبالون زأمنلو نز صنبع زخونه سنة لبونا زأمنلو سلازي إزي آتم نقيحم نزي كي حالفوه إساياس الداخمو إرترا أكال إثيوبيا بزي كبرت نايك جبرا عدل كله خيلي بزي كبرت تقول تخفيلو رساتي متاع شو متم رساتهم سوعته والوساتهم نورار تجراي نتفات تجراي إلهم تجديدهم كم زي كلب ندحر داخونس حزن دحر كم وتهدر يبقى بحتيرو ستايل كايلن أتو تتعزز كا قدنك تجبري خا تخيت تتعزز كان مانتاي تمسك كان فلتاينا بتقدل خلنا ونكو سلازي اتقندي ابزغز يخم انتم حيل زلكم زطفا كابتم قندي اتقدم قدام يسرع اوراجان هايمانوتن نديم تقدم يسرع جن اتي نورام زخونه حق زي بلو ناي اوراجا كم عليت زري اتم لعلوت مرحت ابيات كريستيان نات ابيات كريستيان سينودوس اب نيويورك لعب نيويورك تأكيبهم نيروم يوم أبزا أخي بازيم بزعبا اتي سينودس اندغانا اتن أبيات كريستيانات نتي ناي مسيسيبي حاجز قصلو انتخوينن نكرر دا ينير تأخيبا حاد بشوف باول مور زبهال اتا بيت كريستيان نتي دخاتات نمحجاز وانجل نمزرقاحا بمزرقاحا تقاومن صرفن داورداس جينا كتحجز علوا مالت ديو إلى حاتته أي زيد قفيز مالت يجي زخلون دا تقاوم ناسي كما يقرنا حجيخا خنحجز ندل تدولينا اللهم يبل حجي انتا ابزي ادما حانت دس زبله نخاباب قنف زقتو والا انتا يزبل قليش ما قلت سلمتي بتي اتم دقم زحشه هوت نمركاب إلهم زقبر وقالسي تحبنو ابتا وانتي اقللو طريقم نيرم كمزي ناصنتي ارترا مسمص كل حدود اندابله بفلايت ناي تاسمرا زنبرت انت عردا رينايا بقى زنبر حغوس معاتيو نرؤسو نغزيو تتغارا لا يخون حزب خون تحغسي سطرح زي كونون بمطونو بعل اوباما ناي تصلم دمون كلهم بعل ميتشيل تصلم كنسا تزلع على بوتاون حيزوم يوم سلازي بمطونو نايكم كتبلو تخيلخا قن تشجر جينا حجون ايت حلفن مغنياتو تصلمتي ابيت مأثرتي ببروبورشن كتريم كلها ساتم زبوزحو من الباشون بدخنتون عدل زواحدهم نساتهم كساب زرعنا يون بوليس صعدا بوليس اب كسادو رجيج زقتل تصلم كم زعم السلا زيادة بدعن قفعن دخنتون جينا ابتم تصلمت كل خمس خيل ردو مثلا نعي كابتم نزي قداي تصلمت اقالبو زقبرولو حاد كارسون بلاك يونيرو ማለት ሰቶም ጸለምት ሕገዞ ኣለዎም ዝብል ነቲ ጉዳይ አቃልቦ ዝገበር ሓደ ንሱ ኢኖ ኔሩ ዝብሎ ዘሎ ካርሎስ ካርሶን ብሌክ ዝበሃል ምእንቲ መሰል ኔግሮ ምስ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ እዩ ንሱ ዋላኳ ጀነራል ሰክሬታሪ ናይቲ ሲኖዶስ እንተኾነ አሜሪካ እዚ ኣብ ቪየትናም ትገብሮ ዘላ ውግእ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሽግርን ዘንባዕን መሰልን ዘንባዕ መሰልን መታን አቃልቦ ከይረክብ ኢላ እያ ካብ ምባል ድሕር ኣይበለን ከምዚ ሕጂ ነቲ ሽግሮም ከይፍልጥ ከምኦም ዞም ጉጅለ ሳሕልውን ብብዙሓት ዝኽሰሱ መዓት ገበን ስለ ዝገበሩ ብኸምኡ ኢሳያስ ድማ ትቐንዲ ስለ ዝኾነ ትመደቡን ከይፈርሶ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ ክኸውን ክእል ውግእን ወረ ውግእን እንዳገበረ ሰላም እንዳኸዝተመጹኻ ሕምቡሕ እንዳበለ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውግእን መከራን ብርሰትን ጽንተትን ድኽነትን ዘምብሮ ዘሎ ንምስኡ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ክእል እዩ ስለዚ እዚ ድማ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ዘንባዕ ዘይ ሕጋዊ ወይ ከዓ ዘይ ሞራላዊ ንምሽፋን ኢላ
ኣብ ቪየትናም ውግእ ትገብር ዘላ ኢሉ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ እቲ ሽግር ክሳብ ክንደይ ዓብ ምንባሩ ኣብቲ ንዕኡ መፍትሒ ዕድል መፍትሒ ዘድሊ ወፃኢ ገንዘብ ክትመን ይከኣል እዩ እቲ ንድኽነት መፍትሕን ንናይ ኔግሮ ገዛውቲ መሐደስን ንገለ ዓመታት በብዓመቱ 20 ሚልዮን ዶላር ن20 ሚሊያርድ ዶላር ይግመት እቲ ናይ ቪየትናም ውግእ ግን በብዓመቱ እስከንታይ ዘሎ እቲ ንድኽነትን መፍትሕን ናይ ኔግሮ ገዛውቲ መሐደስን ንገለ ዓመታት እዩ ንገለ ዓመታት ኣብ በብዓመታት ንሓያለ ዓመታት 3 4 5 6 ዓመታት እዩ እሱ ዝኸውን ንገለ ዓመታት እዩ ዝብሎ ዘሎ እምበር ንሓደ ዓመት ኣይኮነን ድዩ ንገለ ዓመታት በብዓመቱ ዳ ንገለ ዓመታት ተባሂሉ ሲን ልክዕ ንገለ ዓመታት ዘገልግሉ ተባሂሉ 20 ሚሊያርድ ይዋፃእ እዚ ግን ን4 ድዩ ን3 ድዩ ን5 ዓመታት ዘገልግል ተባሂሉ እዩ ዝግመት እቲ ናይ ቪየትናም ውግእ ግን በብዓመቱ 25 ሚሊያርድ ዶላር የባኽን በብዓመቱ እቲ ግን ኣብ ገገለ ዓመታት እዩ እቲ ማሕበር ኣገልግሎት ደልታ ንማርቲን ሉተር ክሳብቲ ዝተቐትለሉ ግዜ ደጊፍዎ እዩ እቶም ኣባላት ናይዚ ማሕበር እውን ነቲ ለውጢ ንመሰል ኔግሮ ከም ማርቲን ሉተር ኪንግ ብዘይ ጎንፂኦም ክኸውን ደልዮሞ ብዘይ ጎንፂ ደልይዎ ነይሩ ከም በዓል ጋንዲ ከም በዓል ማንዴላ ማለት እዩ ኣብቲ ብጉንበት 1968 ዓመተ ምህረት ብማርቲን ሉተር ኪንግ ዝተዳለወ ናይ ድኻታት ሰላማዊ ጉዕዞ ናብ ዋሽንግተን ዝተገብረ እቲ ማሕበር ኣገልግሎት ደልታ ብኣባላቱ ተወኪሉ እጃሙ ኣበርኪቱን ተሳቲፉን እዩ እዚ ናይቶም ድኻታት ደርቢ ኣብታ ኣብ ዓለም ዝሃብተመት ሃገር ሓደ ካብቶም ንመሰሎም ኣብዚ ሃገር እዚ ዝገበርዎ ፈተናታት እዩ እቲ መንግስቲ ብተደጋጋሚዩ ነዞም ድኻታት መግቢ ከም ዝረኽቡን መሰሎምን ከም ዝሕለወሎምን ቃል ዝኣትወሎም እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ በቃ መግቢ ክወሃበኩም እዩ መሰልኩም ክሕልወልኩም እዩ እንዳበለ ይኹሉ ግዜ ቃል ዝኣትወሎም እንተኾነ መብዛሕትኡ ጥራይ ጥዑም ዘረባ ኮይኑ በኒኑ ዝተረፍ ከም ናይ ጉጅለ ሳሕል ሲንጋፖር ዶ ገለዶ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ኣለና ሕጂ በቃ እዚ ንገብር ኣለና እንዳበለ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝገብር ኩሉ ግዜ እንታይ ኮይኑ በኒኑ ይሰርፍ ኣበይ ወልዳ እንታይ እዮም ዝበሉ እንድሕር ኣብ ሓቅን ውህደትን ዘይተመስረተ ቃልሲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ በናንን ፈራሲን እዩ እንዲዮም ድበሉ ስለዚ እዚ ድማ ከምኡ ይመስል ዝኾነ እንታይ ከኣባ ማርቲን ሉተር ገለ ዝበላ ነይራ ተረኺበ ያ ቀልጢፈሲ እወ እንታይ እትብል ማርቲን ሉተር እንታይ ኢልዎም ነይሩ ምዚኣ ትኸይድ እያ እንተኾነ ክሓልፈልኩም ይኹን ህበኩም ኢና ከመሰልኩም ክሕሎ እዩ እንዲኦም ዝብልዎም እንታይ ይብል ዘሎ ግን እንተኾነ መብዛሕትኡ ጥራይ ጥዑም ዘረባ ኮይኑ እዩ በኒኑ ዝተርፍ እንዲሉ ማርቲን ሉተር ከዓ እንታይ ኢሉ ነዚኣ እዩ ተጸበዩ ጽንሑ ቀሪብኩም ይኹም ተበልዎም ንስኻትኩም ንዓና ንጸለምቲ ንመሰልና ብዓቕሊ ክንጽበይ ኢኹም እትደልዩ ንሕና ድማ ምጽባይ ማለት ፈጺሙ ዘይፍጸም ምዃኑ ተማሂርና ኢና ስለዚ እቲ ኩሉ ተስፋ ዝግበር በዚ ጉጅለ ሳሕል እዚ ድማ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ተስፋ ንህዝቢ ኤርትራ ንሓንሳእ እኳ ስታየብልዎ ስዕሮ እቲ ኣርሕኦም ምክንያቱ እንታይ ዝበለ ሓንቲ ሃገር እንድሕር ባንዴራ ኣንበልቢለ ማለት እኮ ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ከጸጋዕ ምስ ደለየ እንድዩ ኣንበልቢላ ማለት እኮ እንድሕር ጠምያ ተሓድር ኮይናስ እንታይ መረብሓ ኣለዋ እንታይ ጥቕሚ ኣለዋ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ናሕሸና ማለት እንድዩ እሙቶ ኣንፈቱ እንድዩ ዝህብ ዘሎ ካብኡ ድማ መልሱ ከዓ እንታይ ዝበለ ንሕና ንኢትዮጵያውያንን በበይኖም እዮም ኢሎም ኢሉ ዝሓስብ ወይ ከዓ ድማ እንታይ ባዕሉ እምበር እንታይ ዝበለ እምበር ኢትዮጵያ ባዚ ኤርትራ ሕጂ ዓሰብ ሉል ኮይናላ ሉል ኣይኮነት ገለ ይኮነት እንዳጥርሙዝ ኣሎ ገለሎ ፈሪሻ ዓንያ ሲንጋፖር ክምለካ ድማ ጸንሕ ድማ መልሱ የፍርሶ እዩ ማለት እምበር ኩሉ ግዜ ግን ካብ ቀደም ሒዙ ካብ ዘበነ ሰውራ በተም ካድራቱ ኤርትራ ካሓልፈላ እዩ እንዳተባህልካ ካብ ዘበን ኢትዮጵያ ስክሕሸላ እዩ እንዳበልካ
كل جزء بنينو بحجر ما أبز تسفاز جبر بجكنا حاسوت تسفات زي كوينو ولا حاد قا زوم هو زبلون ولا حاد قا حدا سئلم حدا خلته مبزحتهم ناس تخونا زهلا بهم دبالالو نو سئلك بقى سبزلو جن بدخم بعقمن أزين تحرات تخونا أزين أو كأزيم تحرات تخونو وخاب طرف جن قرب زستوعل كابزي جلزي ربحان حزب إرترا خمزي مس زي فلت 99% كل فلت لذي كومي مبار زي انتايز بلو زلو انتو خونه طعم زربا امبر بنيني ازترف زو كابزم جلزي دما إساياز مراحيهم تحنت علامهم ني إرترا أبيلهم ناب إثيوبيا محواس أتكيوم أبريسهم مخليهم تزي كوينهم كال بلان يبلون جلزي كابزي دوتس دما كلهم تما أدو لابرها كاسهم نايصتهم ديم قليهم ولا حد يلا بحاجة شحن تشعتم تنسان شوعتن عامة مهرت اتبارلاما هاقراو بايتو نتن أبتي بوتا نايتم تسلم تزنبرا أناصو نمقتل سمي زغزق جنزب كي سلع بوساني نصو يقووي نتن أناصو سي كستاك بلا مهناتو نتم تسلمتكم قرن دا أرب شؤم تحاممو دما بقرم موتلنا إلو مغنو خمزي حجون دايكم زي زب اندينا دبلنا مستنانا صبا مهزو ورادرنا زب إرتراد ما سبز بلعلو كم تسمعكوا بس باراديزو نسبلي عقل ملز بالسميع اللغب تخبابون كمو يبلعي لمو حجنا زوم عذاب زيهم ما كي يهدونو خي قتلو زفكر عاي مثلا كم عاي مثلا نتكبر عم براي فكدني لي زعمن أبتي وانتي حدا نجرو أبتي كسرناي بيت منغستو خوينو بمغافون أنا تقولوا بوليتيكا كمصاين بله اتي درجات مرتناي صلمتي اب مسيسيبي ازيو تحوتن حماقن كومينا زي ارترا دما ازيو تحوتن حماقن تمرتناي ارترا بتيوري نعبنت حادنا حمشت عامت اب بيت تمرت زتماره جينا كم فيدل زي قصره مهايم يحسب حمشت عامت نبيت تمرتي زتمالالسه كم مهايم زبن هايل سلاسه كن حمشاي كفلن دحرا بصيخه ازو صبوق ينيرو ስለዚህ እሱቲ ደሎቲ በመሰረቱ ተዘሎ እንታይ ንቕሓትና በምዝኾነ ንምስተነብቦም መጻሕፍቲ እንታይ ካብኦም ክንመሃር ንኽእል እንታይ ካብኦም ክንረብሕ ንኽእል እንድዩ ናይዞም ጸለምቲ ድማ ዮ ካናዓና እውን ዝኾነ ኮይኑ ንዓይ ትምህርቲ ዘለዎ ተሓሳስባይ ግፍሕ ከም ዝብል ይሕግዘኒ እዩ ተስፋ ገብር ከዓ አንቱም ነዚ ትሰምዑ ዘለኹም ድማ ከምኡ ክኾነልኩም ስለዚ ንሕጂ ኣብዚ ኣኽለኒ ሰላም ማብታት መጽእ ድማ ሓዊ ሰኩዕ ኣባርዕ ዝሃብረም ወደይ ትብል እንታይ ማለታ ምዃና ክንርያ ኢና ሓቢርና ኣብዚ መጽእ እዋን ሕጂ ኣብዚ